छोड़ो, जो नुकसान इन दिनों मार्केट जाने में है ना, बदनजरी भी, धक्के भी, ठीक है, आप दुनिया की मोहब्बत भी आ जाती है, इसराफ भी हो जाता है, और सबसे बड़ा नुकसान हम रमजान शरीफ के एक एक पल को जाया कर रहे होते हैं। कोई तो सुबह निकलता है शाम को आ जाता है, इफ्तार तो शादी मार्केट आप देखो औरतें वो कहाँ होती है, वो सारी बाजारों में होती है। इस चीज को बेटा स्टॉप कर दो। लेकिन मैं कहती हूँ ये प्लास्टिक, ये कप ऑलरेडी आसान मतलब मैं तौर में आसान समझी क्या चीज है यार। आपको घर में लगता है कि मैं घर की फ्लास्क में घर कप में घर क्या इसको बोल टी शीट नहीं है, बाकी चीजें नहीं, क्या हम इसको रमजान शरीफ से पहले नहीं कर सकते? क्या हम ईद से पहले इन चीजों को नहीं कर सकते? बच्चे के कपड़े हैं तो वो आप ईद से पहले मैनेज नहीं कर सकते हो। रमजान शरीफ के ऐसे मुबारक, ऐसे अजमत वाले पलों को इनको कैसे आप गवारा कर पाते हैं? हम किनको जाया करते हैं? वो भी बदतरीन जगह में हम इसको जाया कर देते हैं, क्योंकि बदतरीन जगह जो अल्लाह ताला के नजदीक है वो मार्केट है। वो तो आम दिनों में अल्लाह ताला हमें प्रेफर नहीं करता है वहां पर वक्त गुजारना, रमजान शरीफ में तो बात ही नहीं है। जितना हो सके ना बस घर में रहो। इन शैतानी ये चीजें जो है ना ये हमें बिगाड़ देती है, ये मार्केट्स खत्म कर देती है इंसान को। जितना आपने बाकी दिनों में कमाया होगा ना सोरी गैसे जायबा तो मार्केट में। इसलिए अगर कोई तिलावत कुछ कमाया भी है इन दिनों तो उसको जाया मत होने दो। मतलब एंड चीज, क्योंकि हर चीज का लास्ट में दार मदार है ना इख्तिताम पर। तो वो इसका अच्छे से इख्तिताम करा रमजान शरीफ, या तो सफाइयों में या तो मार्केट्स में। ये दो चीजें, मर्दों में तो वो चीजें नहीं, वो तो बचे हुए हैं फिर भी, लेकिन हम औरतें पूरी तरह तबाह है। हमारा जो भी रमजान के आखिरी पल है जहां पर हमें वो क्लाइमैक्स जो ना लास्ट वाला एंड अब लाना था और फिनिशिंग करनी थी और जितनी थी सना पूरा तबाह करे थी, तो तभी जाके तो एहतिकाफ है ताकि ये जाया ना हो जाए। लेकिन बदनजरिया भी, धक्के भी, बेहयाई भी, झूठ भी, पता नहीं क्या क्या दुनिया की मोहब्बतें भी आ जाती है फिर मार्केट की वजह से। तो इसीलिए कोशिश करो अगर गुजारे ना कुछ चीजें कप पायलट प्लास्टिक स्टॉप करें। मुझे नहीं लगता है कि कोई हम में से ऐसा है कि जिसके घर में ये कप प्लेट नहीं होते हैं, ये प्लास्टिक नहीं है, ये बाकी चीजें नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में इतना कुछ है कि ईद के दिन अच्छे से आप मैनेज कर पाएंगे। अननेसेसरी हम निकलते हैं और वो इसराफ में आ जाता है। और सबसे जो मैंने अभी बता दिया, सबसे बदतरीन जो नुकसान ये है कि हम रमजान शरीफ के इतने मुकद्दस पलों को किस गंदगी में, मार्केट गंदगी में, उधर हम उसको जाया कर देते हैं। तो आइंदा पहले आप याद रखेंगे, एक तो इन दिनों कोशिश करेंगे आप जितना हो सके इसको लिमिट कर दें। तो कमाया जितना नहीं उतना हम ज्यादा जाया ही कर लेंगे। तो इतना वक्त लगा कि उसको हम क्या कर रहे थे, अभी कमा रहे थे कि दुनिया से थोड़ा दूर हो जाके अल्लाह ताला की तरफ थोड़ा रागिब हो जाए। तो फिर जब ये मार्केट्स में आखिरी दिन चले जाते हैं ना, फिर हमें वो सारा जो हमें वो असर था ना वो सारा जाया हो जाता है, वो सारी कैफियत खत्म हो जाती है और लास्ट तक हम सारा दुनिया में डूब चुके होते हैं, पूरी तरह डूब चुके होते हैं। गोडनिक दो चीज कसा कि नहीं, रमजान शरीफ, रोजे वगैरह टाइम पर आप देखो जब आप मार्केट जाते हो आपको लगता है आपकी वो कैफियत होती है, आपको लगता है कि मैं रोजे से हूँ, लगता ही नहीं है इंसान को। तो नमाज और कितने ऐसे अल्लाह ताला बचे नमाजें भी जाया कर देते हैं। उसके बाद दुकानदार उनका तो पता है वो झूठ वगैरह, आप भी झूठ, नजीद सीमा के बलाए लगे उनके साथ बहस वगैरह, मतलब कितना कुछ होता है और कितनी भीड़ होती है। ठीक है, तो इस सब से बचने के लिए क्या करना है, अगर आपको लगता है कि मेरे घर में चल सकता है, चीजें भी अच्छी खासी है वगैरह, ठीक है, रोटी लाने किसी को भेज दे मर्दाना तरीके से, क्यों मजबूरी इतनी है कि नहीं मुझे खुद ही हाईलाइट होना है, मुझे खुद ही जाना है। ठीक, और आइंदा कोशिश करें अगर आपको बच्चों के लिए शॉपिंग करनी है रमजान शरीफ से पहले करें। ईद बढ़ गया, ठीक, तो 1 महीना पहले ही शॉपिंग करें। अगर आपको लगता है घर में कोई चीज है जो ईद के दिन होनी चाहिए उसको रमजान शरीफ से पहले कर दो। एक तो रमजान शरीफ में आप अल्हम्दुलिल्लाह तकवा के साथ रहेंगे और वो असर फिर आपको ईद के बाद भी रहेगा, लेकिन आप उस असर को पूरी तरह लास्ट आश्रय में खत्म कर दे हो मार्केट्स में। तो लास्ट ने जीरो क्या माइनस, तो उस चीज का ध्यान रखना है कि ये चीज ना हो। वट एवर यू नीड इट शुड बी वेल इन एडवांस डन बिफोर रमजान। रमजान शरीफ का कोई पल हमें मार्केट्स में ना, ठीक, और फोन का भी कम इस्तेमाल करें। लेकिन चूंकि हम इस वजह से सबसे ज्यादा नुकसान में है ना, औरतें खासकर जो है प्लास्टिक अनस खतरा, ठीक, और ज्यादा से ज्यादा कहते बच्चों को कपड़े, तो बच्चों के कपड़े भी पहले ही लाए जाए। आपको अपने लिए शॉपिंग करनी है पहले ही की जाए,
ٹھیک آپ کو یہ کراکری واکری سوچنے زن مکلو نہیں زن، تو وہ بھی آپ کو اگر کرنی ہے وہ بھی آپ رمضان شریف سے پہلے ہی کیا کریں. ہر سال مجھے پہلے سمجھ نہیں آتا ہے امی دو کیا چیز پلاسٹک پہ یاد، سب کچھ چیزیں ہمیں حرفے کے دن ہی سمجھ آ جاتی ہے. ٹھیک، جو عرفات سب سے بہترین تھا عبادت کے لیے، قرآن کی تلاوت، دعا کے لیے، وہ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون وہ میں نے مارکیٹ میں قربان کر دیا. تو ایسا نہ ہو. ٹھیک ہے، تھوڑا سا ہم سوچیں اگر ہم سے یہ غلطی ہو رہی ہے، گناہ ہو رہا ہے، تو ہم اس سے توبہ کریں اور بچ جائے. ابھی رک جائے، ضرورت نہیں ہے مرو نہیں ہے. لیکن اگر ایمان بچ رہا ہے نا تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بچا لیں، وہ زیادہ بہتر ہے. اگر عیز کمی پان رنو کمی پان کھمو کیا چھوڑ مسئلہ. ٹھیک ہے، ہاں خوشی اچھی خوشی خاصی کھا لے انشاءاللہ الرحمن. ٹھیک ہے، لیکن اننیسیسری جو ہم یہ ضائع کر رہے ہیں اپنے وقت کو اسراف بھی کر رہے ہیں اور سب سے زیادہ اپنے ایمان کو قربان کر رہے ہیں، اس سے بچ جائے. ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ وقت اپنے قرآن کے ساتھ ہو، چاہے تلاوت کرو، چاہے تلاوت سنو، چاہے تفسیر سیکھو یا پڑھو. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ جتنا ہو سکے اپنا وقت گزار دو. اب جتنے پل ہے ایک بیسٹ یوز ہو، مطلب اس کو اتنا خوبصورت کر دو لاسٹ والے پلوں کو کہ مطلب آپ کا جو باقی والا جو مہینہ اگر اس میں کچھ خامیاں رہی نا دیٹ شوڈ کمپنسیٹ، دیٹ شوڈ بی کمپنسیٹڈ. ان 4-5 دنوں سے وہ سارا کچھ کمپنسیٹ ہونا چاہیے. جو دعائیں نہیں مانگی پورے اس مہینے میں وہ مانگ لو، جو آرزوئی نہیں مطلب اللہ تعالیٰ کے سامنے رہی رکھ پائی وہ رکھ لو. ٹھیک ہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے نادم نہیں ہو سکے اب نادم ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ سے معافی، اس کو منا لو. اب یہ کچھ ہے اس کو منانا ہے انشاءاللہ. اور صحت بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اس کا بیسٹ یوز کر لو. ٹھیک ہے، کم کھانا ہے، کم سونا ہے. باقی ہم سال بھر پھر سوتے اور کھاتے ہی باقی چیز کم کرا وریش بس کھیوان تو شانگان ہوتی یہ ہمارا ٹرینڈ بن چکا ہے نا. ٹھیک ہے، کم سے کم ان دنوں کم کھائے، افطاری کے ٹائم بھی سحری کے ٹائم پر جتنا آپ کو ضرورت ہے کم سے کم اچھے سے عبادت کر سکو اتنا کھانے کی ضرورت ہے. مارکیٹ کو بالکل زیرو کر دو، اس کو مائنس پورا نا بڑا سا کراس دے دو کہ مجھے مارکیٹس کو ان دنوں نہیں دیکھنا ہے. اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرنی ہے کہ ایٹ لیسٹ رمضان میں مجھے زمین آسمان ایک ہو جائے، کہاں مرین کہاں بچن مگر مجھے رمضان شریف میں مارکیٹ نہیں جانا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ رچن اللہ تعالیٰ رچن. اب کوئی ایسا ہوتا ہے کہ بیمار ہو جاتا ہے اس کو ہاسپٹل جانا پڑتا ہے وغیرہ، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اننیسیسری وہ ان جگہوں کو وزٹ کرنا جو ضرورت نہیں ہے، ان سے خاص کر یہی مارکیٹ جو بدترین جگہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بدترین جگہ مارکیٹ، اس سے بچنا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ الرحمن یہ چیزیں کر کے اللہ تعالیٰ کم سے کم ہمیں یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم تھوڑا راضی کر سکیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ بھی ایک قربانی ہے. آپ دیکھو آپ پیسے کو بھی بچا لو گے اور سب سے زیادہ اپنے ایمان کو بھی بچاؤ گے، اور جتنا ان دنوں کمایا تھا روحانی اعتبار سے الحمدللہ وہ تھوڑا سیکیور رہے گا اور وہ کچھ مہینے تک پھر چلے گا. ٹھیک، ورنہ ہم لاسٹ کے پلوں میں اس کو ضائع کر دیتے ہیں تو بس وہ سورس بیلنس. تو اس چیز کا ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے.